Bismillahirrahmanirrahim. Toujours les méthodes itératives pour la résolution des systèmes linéaires. Maintenant, on va voir la deuxième méthode, qui est la méthode de Gauss-Seidel. Alors, on a le système AX est égal à B. Toujours la condition, il faut que le AI est différent de 0. Donc, on a la matrice تاعنا قسموها ثلاث أجزاء اللي هي diagonale, la partie inférieure, la partie supérieure. Mais هنا نسموها moins L. هنا نسموها موان U. معناتها ال عناصر تاعها بالموان الانفيريور والU عناصر تاعها بالموان سوبيريور. alors شنو يولي عندنا AX est égal à B يولي سيكري سو فورم. دونك بيسكو A قسمناها تما نكتبوها سو فورم D moins L moins U X est égal B. Après on va développer donc tous les نخلو هنا D moins L fois X moins UX est égal B. Après, on va D moins LX la première côté, on a deux UX à l'autre côté. Donc, on a les UX plus B. Après, on va X. Donc, on va X maintenant, donc j'ai pas non. X est égal. Je vais le place même. On va maintenant. Donc on implique que X est égal D moins L moins 1 fois UX plus D moins 1 moins 1 fois B. Donc c'est la matrice de Kharjt-Linéaire. C'est la matrice. Et la matrice de Gauss-Seidel, c'est-à-dire le système est s'écrit sous forme X est égal BX plus C. Avec un B, il y a B de Gauss-Seidel, c'est-à-dire la matrice de Gauss-Seidel est égale à quoi? La définition de c'est D moins L moins 1 multiplié par la matrice U. Donc, exemple, on a le système S, 4x1 plus 2x2 plus x3 est égal à 4, moins deuxième. Donc, système 3 fois 3. Donc, on a la matrice associée, il y a 4, 2, 1, moins 1, 2, 0. On a 2, 1, 4. Alors, on a la partie, diagonale, moins L, c'est-à-dire, parce que L, il y a la partie inférieure. وهنا la partie U هي la partie supérieure. Alors D moins L هاي كتبناها غير هذه la partie اللي راها بالفير والU هذو اللي زينهم بصح نضربوهم في الموا باسكو علاه هنا رانا مسمينها موان U. Alors B de Gauss-Seidel est égal D moins L moins 1 fois U. مي قبل خاصنا نحسبو l'inverse تاع هادي. C'est-à-dire on va utiliser هذا تاع un seul déterminant fois transposé de comatrice. Alors, d'après les calculs, donc on trouve la matrice de Gauss-Seidel est égale à 0, 0, 0. On a moins 1 demi. On a moins 1 sur 4. Moins 1 sur 4. On a 5 sur 16. Toujours la colonne le de Gauss-Seidel, toujours est à 0. On a moins 1 sur 4. Jacobi a diagonale ou elle est à 0, mais ici c'est l'inverse. On a moins 1 sur 8, après on a 5 sur 32. Donc il y a la matrice de Gauss-Seidel. Alors maintenant, on va comme la deuxième méthode pour calculer la matrice de Gauss-Seidel, c'est-à-dire au lieu d'utiliser la définition, donc on va utiliser l'algorithme de Gauss-Seidel. Alors on va utiliser l'algorithme de Gauss-Seidel. Et X est égal à B de Gauss-Seidel fois X plus C. Maintenant on dit K plus 1. On a dit K. Alors la solution alors XI est égal. Qui m'a fait la méthode de Jacobi, donc 1 sur A AII multiplié par BI moins la somme de
AIG XG moins la somme de AIG XG. Mais هنا من يكون G strictement inférieur à I وهنا من يكون G strictement supérieur à I. Alors هنا في la première نديرو K plus 1. La différence في جاكوبي كنا نديرو هنا درنا K وهنا درنا K. La différence هنا c'est que في Gauss Seidel هنا نديرو K plus 1 من يكون G صغير على I. Alors هنا نديرو K plus 1. C'est ça la différence بينها بين Gauss Seidel. Alors غادي نروحو لهذه الماتريس ونشوفو. Alors راح نشوفو من السيستم كيف نخرجو la matrice de Gauss Seidel. Alors نجي منها نخرج la première équation x1 après نخرج x2 ونخرج x3. Alors x1 la première équation il devient donc moins 1 demi x2 moins 1 sur 4 x3 plus 1 parce que là on divise par 4. Deuxième équation donc 1 demi x1 plus 1. Une troisième équation donc moins 1 demi x1 moins 1 sur 4 moins 1 sur 4 x2 plus 9 sur 4. Alors هنا نديرو k plus 1. Toujours le premier terme نديرو k plus 1. Alors هنا في الدوزيام تيرم كيكون الاي كيما هنا اي راه كبير على جي راه كبير على اي ستادير هنا ندير كا. هنا تاني جي كبير على اي ندير كا. مي هنايا الواحد صغير على دو ستادير جي كيما هنا في لايغوري كيقول لك كيكون جي صغير على اي على هذا ندير كا بلس ان. مي كيكون جي كبير ندير كا. هنا الواحد صغير على دو تسمى شنو ندير هنا ندير كا بلس ان. جاكوبي كنا نديرو كاع كا مكاش مشكل. هنا تاني 3 هنا ان صغير عليه تما شندير ندير كا بلس ان. هنا ثاني شندير ندير كا بلس ان باسكو 2 صغير على 3. كاكات باغ اكزومبل اكس 4 كبير على 3 نديرو فيها كا. الوغ ماتنو باش نخرجو لا ماتريس اسوسي ou bien la matrice de Gauss Seidel كيما هنا ما نقدروش علاه باسكو منا كاين كا بلس 1 ستادير اون اللي نلقو منا في لوطر كوتي نخلو غير كا ستادير اون فا رومبلاسي اكس 1 كاع بهادي اللي قبلها كاع بهادي باسكو علاه اكس 1 كا بلس 1 هي هادي ومن بعد هادي تاني نعاودو رومبلاسوها باكس 1 كا بلس 1 و اكس 2 نعوضوها باللي غادي نلقاوها هنا. Alors que remplacer la deuxième, donc je vais tout 1 demi multiplié par Gahadi moins 1 demi x2 moins 1 sur 4 x3 plus 1 هذيك plus 1. Mais هنا je ندير فوقهم c'est-à-dire خاصنا نردوها en fonction de كما نخلوش هذيك k plus 1. بعدين نلقاو هنا نروبلاسو هنا في لا ديرنيير ايكواسيون دونك شتولي لا ديرنيير ايكواسيون alors x3 k plus 1 شتولي est égal donc هنا سي moins 1 demi fois x1 fois هادي fois moins 1 demi x2 k moins 1 sur 4 x3k plus 1 هذه عوض غير x1 moins 1 sur 4 après نعوض x2 اللي غادي نلقاها هنا صدق هنا كي نديفلوبي دونك تولي moins 1 sur 4 x2 مي هنا ça c'est bon let k après عندنا moins 1 sur 8 x3 k بعدين 1 demi في 1 c'est 1 demi plus 1 donc le plus 3 sur 2 هذه كاع نزيدو لها plus 9 sur 4
Donc x3k plus 1, il devient, ou bien qu'il غادي يولو donc غادي يولي عندنا x1 x2 x3. Alors x1 reste inchangé parce que on modifie parce que fait le cas. Où x2 il est égal, donc il est moins 1 sur 4 x2 moins 1 sur 8 x3 plus 3 sur 2. x3 qui est développé va être 5 sur 16 x2 plus 5 sur 32 x3 plus 11 sur 8. Alors dans ce cas, ça est, là on a k plus 1, mais maintenant toujours pas k plus 1, on a k plus 1, on a k plus 1, on a gardé en fonction de k. Nous là en fonction de k. Alors, c'est-à-dire radina xk plus 1 bxk plus c. Alors نشوفوا هنا بلي لا ماتريس اسوسي هنا شحال سي. اسكو كاين تا x1 ما كانش c'est-à-dire 0 تا x2 سي موان 1 demi تا x3 سي موان 1 sur 4. هنا تا x1 ما كانش c'est-à-dire 0 تا x2 موان 1 sur 4 تا x3 moins 1 sur 8. On a x1 15 0, x2 c'est 5 sur 16, on a 5 sur 32. Donc on a trouvé la même matrice par définition. C'est mieux. Pourquoi? Parce que l'algorithme pour calculer les itérations. بعد نشوفوا la convergence de la méthode de Gauss-Seidel et la méthode de Jacobi.